여호와 하나님이 Ketika itulah 땅의 Tuhan 흙으로 Allah 사람을 membentuk manusia 지으시고 itu dari debu 생기를 tanah 그 dan 코에 menghembuskan 불어 nafas 넣으시니 hidup ke dalam 사람이 hidungnya. 생명이 되니라. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk 여호와 hidup. 하나님이 동방의 Selanjutnya 에덴에 Tuhan Allah 동산을 membuat taman di 장설하시고 Eden, 그 지으신 사람을 거기 두시니라. tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 여호와 Lalu Tuhan 하나님이 Allah 그 menumbuhkan 땅에서 berbagai 보기에 tanaman 아름답고 pohon dan bumi 먹기에 yang 좋은 menarik dan 나무가 yang 나게 baik untuk 하시니 dimakan buahnya. 동산 Dan pohon 가운데에는 kehidupan di tengah-tengah 생명나무와 taman 선악을 itu 알게 serta 하는 pohon 나무도 pengetahuan 있더라. tentang yang baik dan yang jahat. 강이 Dan 에덴에서 suatu sungai 흘러나와 mengalir dari 동산을 Eden 적시고 untuk membasahi 거기서부터 taman itu. 갈라져 Dan 내 dari situ 근원이 sungai itu 되었으니 terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya 첫째의 이름은 yang 비손이라. mengalir 금이 mengelilingi 있는 seluruh 하윌라따 tanah. 온 땅에 Hawilah 둘렀으며 tempat emas ada. Dan 그 땅은 금은 순금이요 그곳에는 베델리엄과 호마노도 있으며 ada damar budoh dan batu. 둘째 강의 이름은 Nama sungai yang 기혼이라. kedua ialah 구스 Gihon, 온 땅을 yang mengalir 둘렀고 mengelilingi seluruh tanah Kush. 셋째 Nama 강의 sungai yang 이름은 ketiga ialah Tigris, 히데겔이라. yakni yang 아수르 mengalir sebelah 동쪽으로 timur Sasyur. 흘렀으며 Dan sungai 넷째 yang 강은 keempat ialah 유브라데더라. Efrat. 여호와 Tuhan 하나님이 Allah mengambil 그 manusia 사람을 itu 이끌어 dan menempatkannya 에덴 dalam 동산에 taman 두어 Eden, 그것을 memisahkan dan 경작하게 memelihara 지키게 taman itu. 하시고 여호와 Lalu Tuhan 하나님이 Allah 그 사람에게 memberitahu 명하여 kepada 이르시되 manusia, 동산 semua pohon 각종 dalam 나무의 taman ini 열매는 boleh kau 내가 makan 임의로 buahnya dengan 먹되 bebas, tetapi 선악을 알게 pohon 하는 나무의 pengetahuan tentang 열매는 yang 먹지 baik dan 말라. yang jahat itu 내가 먹는 kau 날에는 makan buahnya, 반드시 sebab pada 죽으리라 hari yang kau 하시니라. memakannya pastilah engkau mati. 옆 사람 축복했으면 좋겠습니다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 형상입니다. Kamu adalah gambar Allah. 축복의 사람입니다. Kamu adalah berkat. 아멘. 오늘 우리 창세기 2장 말씀을 가지고 함께 말씀을 나누려고 합니다. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 2. 오늘 제목이 잃어버린 청지기의 사명입니다. Hari ini firman Tuhan berjudul Misi Penata Layan yang Hilang. 여러분, 하나님이 천지 만물을 창조하셨어요. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. 그리고 그것을 보시고 심히 좋았더라라고 말씀하셨어요. Saat ia melihat ciptaannya, dia berkata, semuanya itu sungguh amat baik. 하나님이 보시기에 좋았다고요. Sungguh amat baik. 근데 그것을 누구에게 주었습니까? Hal-hal yang sungguh amat baik ini diberikan kepada siapa? 누구요? Kepada siapa? 네. 옆에 있는 사람? 누구에게? Siapa? 나에게 주셨어요. Kepada kita. 아담과 saya. 하와에게 주셨어요. Adam kepada Hawa. 하나님은 우리에게 가장 좋은 것을 주십니다. Tuhan memberikan yang terbaik kepada Amin. umat-umatnya. 근데 우리가 하나님의 백성으로 우리가 살아갈 때에 우리 삶에 중요한 태도가 있어요. Tapi saat kita hidup menjadi umat-umat Allah, itu kita harus mempunyai sikap yang dituntut Tuhan. 내가 열심히 벌어서 한 내 돈이라고 사람들 생각합니다. Orang-orang sering berpikir bahwa uang adalah miliknya sendiri. 내 돈이 아니라 하나님이 축복하셔서 주신 것입니다. Tapi sebenarnya itu adalah milik Allah. 내 인생 내 마음대로 산다고 생각합니다. Orang-orang juga berpikir bahwa diri mereka adalah milik mereka sendiri. 내 인생이 아니라 하나님이 허락하셔서 주신 시간입니다. Tapi sebenarnya itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidupi. 그래서 오늘이라는 이 시간이 참으로 중요합니다. Itulah sebabnya hari ini adalah suatu waktu yang sangat penting yang harus kita gunakan dengan mulia. 지난주에 보니까 인도네시아에 큰 사고가 있었잖아요. Minggu lalu sempat ada kecelakaan besar di Indonesia. 기차가 충돌을 해서 많은 사람들이 생명을 잃었어요. Ada tabrakan kereta sehingga banyak orang meninggal dunia. 근데 특별히 거기는 여자들 젊은 여자들이 많이 다치고 또 목숨을 잃었어요. Jadi dan terutama itu adalah kereta untuk wanita sehingga banyak wanita baik yang muda dan tua terluka dan meninggal. 그날 그 시간에 그곳에 있었던 사람들은 아마 많은 계획이 있었을 거예요. Pasti mereka semua yang ada di dalam gerbong kereta itu pada hari itu punya rencana-rencana yang mereka sudah susun. 그 사람들이 그날이 내 삶의 마지막이라는 생각을 했을까요?
Apakah pada saat itu mereka tahu hari itu adalah hari mereka terakhir hidup? 여러분 젊다고 오래 사는 거 아닙니다. Bukan berarti karena masih muda makanya umurnya masih panjang ya. 하나님은 우리에게 허락하신 시간이 있다라는 거예요. Semua orang itu punya waktu yang Tuhan berikan. 시편 24편 1절 말씀에 땅과 거기 충만한 것이 다 여호와의 것이다라고 말씀하십니다. Dan di dalam kitab Mazmur pun berkata bahwa baik yang ada di bumi dan yang di langit itu milik Allah. 내 것이라고 생각했던 것들이 사실은 다 하나님 거예요. Semua yang mungkin kita anggap milik kita, semuanya itu sebenarnya punya Tuhan. 여러분 하나님 만드신 세상을 아담에게 맡기셨어요. Tuhan telah memberikan dunia ini kepada Adam dan Hawa 그게 청지기의 사명입니다. sebagai penata layan. 그 소유권은 누구한테 있습니까? Siapa yang sebenarnya mempunyai jabatan sebagai pemilik? 하나님께 있죠. Tuhan. 또 근데 그걸 마음대로 사용할 수 있는 권한을 누구한테 주셨어요? Tapi Tuhan memberikan kuasa pengelola kepada siapa? 인간에게 주신 거예요. Kepada manusia. 그런데 그 자유 안에는 반드시 책임이 따라오게 돼 있어요. Tapi di dalam setiap kebebasan yang manusia miliki pasti akan ada sesuatu yang namanya tanggung jawab. 하나님은 이 아담과 하와에게 이 세상을 정복하고 다스리는 축복을 주셨어요. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa berkat untuk bisa mengelola dunia ini. 오늘 창세기 2장 15절 말씀해 보니까 여호와께서 그 사람에게 그 땅을 경작할 수 있도록 축복해 주셨어요. Tuhan mengambil manusia itu, menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 그런데 그 땅의 에덴 동산의 땅의 주인은 누구라고요? Tapi siapa yang menjadi pemilik taman itu? 누굽니까? Siapa? 하나님 맞습니까? Benarkah Tuhan? 여러분 우리 인생의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik hidup kita? 네. 하나님이십니다. Tuhan Yesus. 여러분 그런데 자꾸 우리 인생에서 문제가 생길 때는 내가 주인 되려고 하는 거예요. Tapi setiap kali kita menghadapi masalah, kita selalu mau mentuhankan diri sendiri. 우리 인간의 첫 시작의 문제가 무엇이었습니까? Apakah masalah pertama manusia? 창세기 3장 1절에서 5절에 뱀이 와서 아담과 하와에게 선악과를 먹으라는 거예요. Dan dalam kitab Kejadian pasal 3, pada saat itu ular itu menyuruh Adam untuk memakan buah yang telah dilarang Tuhan. 네. 선악과를 먹으라고. Disuruh makan. 그런데 하나님은 창세기 2장 17절에 선악과를 먹지 마라. Padahal Tuhan telah berkata di dalam Kejadian 2 ayat 17, jangan kamu makan. 그리고 반드시 죽는다. Bahwa kamu pasti akan mati. 그런데 이 사탄은 결코 죽지 않는다고 말하는. Tetapi setan itu bilang, tidak kok, kamu tidak akan mati. 네가 그거 먹으면 눈이 밝아져서 선과 악을 구별할 수 있다. Malahan kalau kamu makan itu, mata kamu akan terbuka dan kamu akan bisa melihat mana yang baik dan yang jahat. 뿐만 아니라 네가 하나님처럼 될 수 있어. Dan bahkan kamu bisa menjadi sama seperti Tuhan. 그래서 하나님이 못 먹게 하는 거야. Dan itulah sebabnya Tuhan melarang kamu untuk memakan itu. 사단이 이 아담에게 주는 아담과 하와에게 주는 메시지가 뭡니까? Jadi apa sebenarnya pesan dari si setan ini kepada Adam dan Hawa? 네가 스스로 하나님 되어라는 거예요. Dia diajak untuk jadi Tuhan sendiri. 여러분 우리가 자꾸 속을 때가 있습니다. Kita juga sering kali tertipu. 내 인생 내 것이라고 사단은 계속 속여요. Iblis akan selalu menipu kita dan berkata bahwa dunia ini adalah milik kamu sendiri. 여러분 이 땅의 문제가 왜 이렇게 일어납니까? Kenapa dunia ini penuh sekali dengan banyak 환경의 masalah? 문제, 사회의 문제, 여러 문제들이 일어납니다. Masalah lingkungan, masalah sosial, banyak sekali masalah. 이 문제들이 어떻게 해결됩니까? Bagaimanakah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? 하나님이 주인 되시면 해결되는 줄 믿습니다. Saya percaya semua masalah ini akan bisa terselesaikan jikalau kita mencari Tuhan sebagai
pemilik. 여러분의 가정의 문제 언제 해결됩니까? Kapankah masalah keluarga kita diselesaikan Tuhan? 하나님이 주인 되시면 됩니다. Ketika Tuhan menjadi pemilik 아멘. keluarga kita. 오늘 주인 바꾸시는 날 되기를 축복합니다. Semoga hari ini menjadi hari di mana kita mengubah pemilik hidup kita. 청지기로 맡기셨는데 자기가 주인 되려고 하는 거예요. Tuhan memberikan jabatan kepada Adam untuk menjadi penata layan, namun dia terus-menerus mau menjadi pemilik. 여러분 로마서 8장으로 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita baca Roma pasal 8. 로마서 8장 19절에서 22절까지 말씀입니다. Roma 8 ayat 19 sampai 22. 자, 19절에 보시면 피조물들이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이다. Di ayatnya yang ke-19 berkata bahwa sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 이 땅에 있는 피조물들이 고대를 한다고요. Semua makhluk di dunia ini menantikan. 하나님의 백성들이 나타나기를 원하는 거예요. Menantikan anak-anak Allah dinyatakan. 왜 그들이 그것을 바랍니까? Kenapa ya mereka menantikan anak-anak Allah dinyatakan? 21절에 보니까 피조물도 썩어지면 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tapi oleh kehendak Tuhan, anak-anak manusia itu menerima kemuliaan. 아담이 범죄하고 나서 어떤 일이 벌어졌습니까? Apa saja sih sebenarnya konsekuensi dari kejatuhan Adam? 땀 흘리지 않으면 소산물을 얻을 수가 없어요. Konsekuensinya pertama adalah semua pria harus bekerja keras untuk bisa makan. 식물에서 엉겅퀴가 나와요. Karena keluarlah duri dari rumput yang tumbuh. 아담 한 사람이 범죄했는데 땅도 저주받은 거예요. Adam yang berdosa, tetapi tanah pun ikut terkutuk. 그래서 이 아담 한 사람 때문에 이 피조물들이 함께 고통을 받는 것입니다. Jadi bukan cuma Adam saja yang menderita saat jatuh dalam dosa, semua makhluk di dunia ini, tumbuhan dan semua hewan, semuanya menderita. 어두운 이 땅에 빛으로 하나님이 여러분을 세우신 줄 믿습니다. Namun saya percaya Tuhan telah memanggil kita menjadi terangnya. Di dunia. 썩어져가는 세상 가운데 소금으로 여러분을 세우신 줄 믿습니다. Dan dia juga telah memanggil kita menjadi garam di tengah dunia yang jahat ini. 그래서 모든 만물, 세상을 여러분 아름답게 만드는 거예요. Dan Tuhan juga mau agar supaya dunia ini benar-benar kita buat menjadi sebuah dunia yang indah. 여러분 세상 사람들이 살아가는 동안 큰 착각이 있어요. Saat orang-orang dunia ada di tengah dunia ini, ada yang mereka salah pahami. 내가 주인인 줄 알았는데 알고 보니까 노예예요. Mereka berpikir mereka sedang menjadi tuan atas hidup diri sendiri, tanpa mereka sadari mereka sebenarnya adalah budak dari suatu pribadi lain. 로마서 6장 20절에 너희가 죄의 종이 되었을 때 의에 대하여 자유로웠느니라. Roma 6 ayat 20 berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 내 마음대로 사는 거예요. Benar-benar bebas sendiri dengan 그래서 무슨 열매를 맺었습니까? dan buah apakah yang dia terima? 부끄러운 열매를 맺었어요. Buah yang memalukan. 몰랐습니다. Mungkin awalnya dia tidak 내 tahu. 마음대로 사는 게 행복인 줄 알았어요. Dia berpikir hidup seenaknya sesuai kehendak hatinya itu adalah cukup. 성경은 말씀하고 있어요. Namun Alkitab berkata 죄의 종이라고 말해요. bahwa manusia adalah hamba dosa. 죄의 삭은 사망이라고 말씀하고 있습니다. Upah dosa ialah maut. 거기서 빠져나오는 것이 해방이에요. Dan pembebasan adalah keluar dari itu. 그리스도 예수 안에 참 영생이 있습니다. Di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. 아멘. 그래서 구원은 모든 것을 회복이라는 거예요. Itulah sebenarnya keselamatan, yaitu pemulihan atas segala sesuatu. 구원받은 하나님의 백성인 우리에게 잃어버렸던 청지기의 사명을 회복하기를 원하십니다. Dan Tuhan mau agar supaya kita semua bisa memulihkan kembali panggilan kita, misi kita sebagai penata layan. 왜냐하면 예수님께서 이 땅에 참된 청지기로 오셨어요. Karena Tuhan Yesus sendiri saat ia datang ke dunia ini, dia adalah seorang penata layan sejati. 여러분 요한복음 6장 39절에 말씀하고 있습니다.
Dalam kitab Yohanes, Yohanes pasal 6 ayat 19. 나를 보내신 이유가 무엇이냐? Apa sih sebenarnya alasan Allah memanggil saya ke tempat ini? 아버지의 그 뜻을 이루기 위함이다. Yaitu ayat 39, yaitu untuk mengutus aku. 마지막 날에 다시 살리기 위하십니다. Dia mengutus aku untuk menyelamatkan umat-umatnya di akhir zaman. 예수님은 십자가의 길을 걸어가십니다. Yesus berjalan di jalan salib. 한 걸음씩 한 걸음씩 조금 더 십자가를 향해서 걸어가시는 거예요. Selangkah demi selangkah semakin dekat kepada salib. 마지막에 뭐라고 기도하십니까? Namun pada akhirnya apa yang Yesus katakan? 내 뜻이 아니라 아버지 뜻대로 하옵소서. Kiranya bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi. 십자가에 죽기까지 순종하셨어요. Dia taat sampai mati. 우리는 실패했습니다. Kita mungkin telah gagal. 하지만 예수님께서 그것을 우리를 대신해서 다 이루셨어요. Namun Yesus Kristus telah menyelesaikan segalanya. 믿으십니까? Kita percaya. 로마서 5장 19절에 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 되었다. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. 누굽니까? Siapakah itu? 아담 한 사람이에요. Adam. 또 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 누굽니까? Siapakah dia? 한 분 예수 그리스도를 통해서 Yesus Kristus. 죄인 되었던 우리가 의인이 된 것입니다. Satu pribadi yaitu Yesus Kristus lah yang telah mengubahkan kita dari pendosa menjadi orang yang benar. 이제 과거에 우리는 로마서 6장 6절에 우리의 옛사람은 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것이다. Dan dalam Roma 6 ayat 6 berkata bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. 이제 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었노라. Dan kita semua telah menerima kebenaran Tuhan. 어떻게 하면 우리가 다시 청지기의 삶을 살아가겠습니까? Jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita kembali menjadi para penata layannya Tuhan? 여러분, 청지기가 되려고 열심히 노력하는 것이 아니에요. Untuk menjadi penata layan bukan berarti harus berusaha keras. 구원의 축복은 하나님이 우리에게 잃어버렸던 신분을 회복시켜 주신 거예요. Namun yang harus dilakukan adalah memulihkan kembali identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. 그때부터 삶의 자세가 달라집니다. Saat itulah cara hidup kita berubah. 내 자신을 위한 삶이 아니라 주를 위한 삶으로 바뀌어가요. Yaitu kita menjadi orang-orang yang hidupnya berubah dan benar-benar untuk Tuhan. 지난주에도 제가 말씀 가운데 얘기했습니다. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan. 믿음이 연약할 때 우리 기도는 어떤 기도입니까? Apakah doa kita saat kita lemah? 하나님 이것도 필요해요. Tuhan, saya 저것도 butuh 필요해요. ini. Tuhan, saya butuh itu. 늘 달라고 원하는 나를 위한 기도를 합니다. Dan seringkali kita berdoa untuk diri sendiri. 근데 은혜 받고 나면 자꾸 기도가 바뀌어요. Tapi saat kita telah diberkati Tuhan, maka cara berdoa kita pun berubah. 나를 위해서 하는 그 기도가 어떻게 하면 주를 위해서 살까라는 고민으로 바뀌어요. Itu menjadi doa, Tuhan, bagaimana saya bisa hidup untuk kemuliaan. 여러분 그 어떤 분이 얘기하시더라고요. Ada yang bilang, 목사님 문제가 있는데 어떻게 할까요? ada masalah nih, gimana ya caranya? 그 문제를 두고 기도하면 안 되나요? Apakah bisa kita berdoa saja? 아니 그 말이 아닙니다. 문제 있으면 기도해야죠. Kalau ada masalah memang boleh berdoa. 여러분 전심으로 하나님께 나아가시기 바랍니다. Kita harus penuh hati kita datang ke hadapan Tuhan. 지금은 소천하신 부산에 수영로 교회 큰 교회 목사님이 있어요. Ada seorang hamba Tuhan gembala di gereja di Busan, dia sudah meninggal dunia. 정필도 목사님이라고. Namanya Jong Pilto. 이 목사님이 설교하시는 가운데 이런 말씀하시더라고요. Dalam khotbahnya dia berkata, 저는 문제가 오면 하나님께 전심으로 기도합니다. kalau aku menghadapi masalah, aku akan berdoa kepada Tuhan sekuat tenaga. 이 문제를 주님께 맡길 수 있도록 믿음을 내게 주옵소서. Dia berdoa, Tuhan tolonglah berikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. 믿음이 없을 때는 이 문제가 안 맡겨져요. Karena kalau tidak 믿음이 있어야
이 믿음을 가지고 내 문제를 하나님께 맡길 수 있습니다. Harus ada iman supaya bisa kita menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. 전심으로 기도하다 보니까 이 문제가 인사도 안 하고 갔다. Terus dia bilang, karena dia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, masalah itu langsung pergi tanpa salam. 언제 문제가 없어진지 모르게 없어져 버린 거예요, 그냥. Tiba-tiba saja masalah itu sudah hilang, dia rasa. Dia bilang. 문제 해결해 달라고 막 기도한 것도 아니에요, 사실은. Dia tidak berdoa untuk selesaikanlah masalahku. 여러분, 주님께 맡기는 자 되기를 축복합니다. Jadi saudara sekalian, jadilah orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Mari cari lagi firman Tuhan. 고린도 후서 2 Korintus 5장 14절에서 15절입니다. 5 ayat 14 sampai 15. 고린도 후서 5장 14절에서 15절. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 다 찾았습니까? Sudah dapat? 찾았어요? 네. 같이 읽겠습니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 ha려 함이라. 아멘. 여러분, 주를 위해서 사는 인생 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua hidup untuk 나의 모든 고통, 죄악, 예수님께서 십자가에 다 담당하셨어요. Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. 때때로 저도 문제가 오면 자꾸 염려가 돼요. Saya juga kok sering terjatuh dalam ketakutan saat ada masalah. 이번 주에 조금 문제 있는 거 가지고 조금 생각을 조금 했어요. Minggu ini ada sedikit pergumulan yang membuat saya bergumul. 그걸 조금 기도하고 또 있었어요. Dan saya pun akhirnya berdoa. 보니까 새벽 4시가 된 거예요. Tapi saat lagi berdoa sudah jam 4 pagi. 왜 그럴까 생각을 해봤습니다. Saya berpikir terus. 제가 주님께 이 문제를 잘 못 맡기는 거예요. Sebenarnya saya tidak bisa berserah kepada Tuhan. 새벽 4시까지 잠을 못 잤다니까요. Karena saya tidak bisa tidur sampai jam 4 4시 pagi. 돼가지고 겨우 잠을 좀 잤습니다. Nah, akhirnya jam 4 pagi barulah saya ketiduran. 한 2시간 자고 또 나왔어요. Dan bangun lagi pagi-pagi. 집에 못 있겠더라고. Tidak bisa tinggal di rumah. 어디로 갔을까요? Kemana saya datang? 교회 왔죠. Ke gereja. 저는 갈 데가 있습니다. Saya selalu punya tempat untuk berkunjung. 여러분 답답할 때 어디로 가십니까? Kalau saudara sekalian merasa cemas, kemana? 여러분 교회 오시기 바랍니다. Ya, datanglah ke gereja. 주님 앞에 엎드리세요. Bersujud di bawah kaki Tuhan. 이 속에 하나님 왜 이렇게 저는 믿음이 조그만했습니까? Dan saya pun ada sedikit perang batin. Kenapa Tuhan 주께 iman saya 맡길 수 있는 kecil? 믿음을 내게 주시옵소서. Tuhan berikanlah saya iman yang bisa berserah kepada Tuhan. 여러분 우리에게 각자의 분량이 있어요. Dari kita semua sebenarnya kita mempunyai bagian kita masing-masing. 고린도전서 12장에 말씀하고 있습니다. Ada seperti 1 Korintus 12 berkata, 사장의 은사는 여러 가지나 성령은 같다. ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 직분은 여러 가지가 있지만 주님은 한 분이시다. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. 어떤 사람은 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 전하고 Ada yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. 어떤 사람이 병 고치는 은사가 있어요. Atau juga yang bisa diberikan kuasa untuk 능력을 menyembuhkan. 행합니다. Atau melakukan perbuatan 예언을 mukjizat. 합니다. Atau bernubuat. 방언을 합니다. Atau berbahasa roh. 또 어떤 영들을 분별합니다. Atau membedakan roh. 다 여러 모양으로 이 하나님이 주신 것이 다 달라요. Semua orang pasti mempunyai talenta masing-masing. 고린도전서 12장 11절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Korintus 12 ayat 11. 이 모든 일은 같은 한 성령으로 행하시는 것이다. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주신 것이다. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. 여러분은 어떤
우리 디엔처럼 멋지게 기타 치면서 찬양하는 사람이 있어요. Ada orang yang bisa main gitar dan memuji Tuhan seperti Tien. 어떤 사람은 드럼을 치는 사람이 있습니다. Ada juga yang bisa main drum. 또 어떤 사람은 저 뒤에서 보이지 않는 자리에서 방송을 탁 하는 사람이 있어요. Ada juga yang di belakang memegang media. 각자의 자리에서 하나님이 주신 은사가 있다고요. Ini semua orang itu punya karunia yang berbeda-beda. 여러분, 우리에게 하나님은 청지기로서 하나님이 주신 사명을 감당할 수 있도록 축복하시는 줄 믿습니다. Saya berdoa semoga kita semua juga bisa menjadi para penata layan yang menyenangkan hati Tuhan. 여러분, 결론입니다. Ya, kesimpulan, 여러분, 여전히 내가 주인 되어서 살겠습니까? apakah kita akan terus-menerus hidup mentuhankan diri sendiri? 아니면 Mentuhankan diri sendiri? 충성된 청지기로 살아가시겠습니까? Atau akankah kita hidup sebagai pengelola yang setia? 청지기로 살아가시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita menjadi penata layan yang setia. 그래서 여러분, 복음은 내가 착하게 열심히 사는 게 복음이 아니에요. Injil itu bukan hanya sekedar hidup baik. 복음은 우리가 하나님께 속한 청지기로 사는 것입니다. Hidup baik itu adalah salah satu dari gaya hidup orang yang sebagai penata 아, 목사님 layan. 이거 똑같은 거 아니에요? Apa bedanya emang sih? 결론은 열심히 하라는 거잖아요. Pada akhirnya kan sama aja harus hidup baik. 아닙니다. Tidak, itu beda. 시작이 달라요. Awalnya berbeda. 내가 아니라 하나님으로부터 시작돼야 된다고요. Awalnya itu bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. 아멘. 여러분, 하나님으로부터 시작하는 청지기로 사명 감당하기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menjadi penata layan yang memulai segala sesuatu dengan Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 잃어버렸던 청지기 사명을 회복하게 하신 주님 감사합니다. Tuhan, terima kasih telah memulihkan kami sebagai orang-orang yang telah dahulu kehilangan misi kami sebagai penata layan. 과거에 나는 육신을 위해 세상을 위해 살았습니다. Dulu kami hidup untuk kedagingan kami. 이제는 주를 위해 사는 인생 되게 하옵소서. Namun sekarang kami mau hidup sebagai untuk Tuhan. 주께서 내게 맡겨주신 청지기의 사명을 감당하게 하여 주시옵소서. Biarlah misi penata layan yang telah Tuhan berikan kepada kami benar-benar dapat kami lakukan. 이에 합당한 힘을 내게 주시옵소서. Dan Tuhan berikanlah kepada kami iman yang kuat. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 크신 dan 사랑하심과 cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심, juga karya-karya dari Roh Kudus 충성된 청지기로 turun kepada setiap umat Tuhan yang akan menjadi penata layan yang setia 땅끝까지 증인돼 dan yang akan menjadi saksi sampai ujung 주의 bumi. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.